الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الأوصياء الراضيين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأوصياء الراضيين المرضيين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hande eɗen yewta ɗo ko hucciti e ko waɗuno nokkure no wiye Karbala, ɗum ko e nder leydi Irak. taw jihad ko honɗum waɗi siɗen yewtude ɗon hande fi nder ɗon nokkure koko wanno e mayre kon hewti. ɗe balɗe ɗo karama ko ɓe yewtanno en wonde jama on no feccino pecce ɗiɗi. ndeya feccere hino andi ko waɗuno ɗon kon, ndeya feccere hino andi ko waɗuno ɗon kon hino weltori hino wadde juldere mum. ɗum woni lotagol mbiru jange juldere nden salmodira nden ñande innatana laaroware. ɗum ko siportunoɓe warunoɓe ɓen ɗon ɓen ɓe waɗa anniversaire mum on ɓe inna hande iɗen wadde anniversaire wonde hiɗen fooli rebeljo men on darinoɗo contre pouvoir on, darinoɗo contre tooñe ɗen. nde jande yewtanoma ɗo fahin kadi fi imamu Husayn iwgol ɓe Madina, ɓe wayno taw Madinatu jaddihi saare baba soro maɓɓe nden ɓe yayno Madinatul Munawwara, ɓe seeno Makka, ɓe hewta Makka, ɓe wango suudu Kaaba ɗum ñande 7 nde fof iwata ɗon yaara tele Mina e Arafa fi hajjoygol. kamɓe nden ñande ɓe taynayo ɓe yaaru ton ko yoɓe ɓangor ton de ɓe yaara tele heede Irak. e yewtino ɗo ko honɗum waɗuno si ɓe huccitiri ɓe yaari Irak nden ñande ko fi hari Yazid no immini ka service secret ko wara ɓe ton nde hara ɓe ronka no ɓe waɗira thawra maɓɓe on, ɓe ronka no ɓe waɗira révolution maɓɓe mo ɓe faala wadde on. en yewtino hari yewti e nokkure ka annduɗa gonga e fenande a wawata sendodirde hande kadi. ko honɗum waɗi si wawata sendodirde yehino ha hewti eɓɓidirama Imamu Ali e Muawiya. aduna bunu no ha hewtuno ka Imamu Ali e Muawiya eɓɓidire. iɗen andi nelaɗo ko haɓidi ko hombo ko Abu Sufyan. ha nelaɗo faati kamɓe ha fatuhu Makka waɗi Abu Sufyana jebbili ɓayna o jaɓo Allah o jebbili. ɗum waɗno so o wi'i Abbasi bappa nelaɗo o wi laamu o ɓiɗɗo koto ma no mawniye, o inni bone wodanima, wona laamu ni ko annabako. feƴƴi ɗon Imamu Ali kadi piiride e Muawiyata mun Abi Sufyan firugol ɓe Imamu Ali piirdi gereji mum ɗi mbawo nelaɗo fop ko firugol hadise mo nelaɗo makuno on. kamɓe hiɓe haɓidede fiyo Qur'ana jippo. Imamu Ali ko haɓidete ko fifiro mayre on. tuqatiluhum ala ta'wil
hiɗa piiridoya e maɓɓe fii firo mayre on ko honno nde firirte naɓirgol nde e firo goonga on e firo ka firo wo firo e ka naɓiri ko wona goonga kon hadise on ɗon geli no tabintinni ɗum ɗo wonɗo e sahihul boukhari mo karamokoɓe sunna e shia fof andi hadise wi'uɗo ammaru bun yasir way hakka ammaru taqtuluka al fi'atu l baghiya fedde bewnde nden warete tad'unahum ila al janna wa yad'unaka ila an nar oɗo hadise tun no fotuno yonude jama o wonde fedde muawiya en nden koko yiite jahannama woni ko weltinira o liyeede wiide taw en kaari en hino weltinira e aljanna naato aljanna en anndi ɓeeɗo kamɓe ɗo ɓe weltinira naato yiite ɓay gere o yani hakkunde imamu ali e muawiya ko ammaru bun yasir hari no wondi e imamu ali oya muawiyat bun abi sufyana en wari mo feƴƴi ɗon joni hande kadi woni ko ɓiɗɗo e baaba yazid ɓiɗɗo muawiya on kañum kadi aliyani e ɓe nguure imamul husainu en nden ha wari ɓe ko adi kon iɗon geli ko addi ha ko prépari gere on ha hewtinimo ɗon koko wiyete kon kamen ko tout sauf le peul en jaɓi fof sowona fi fulɓe ɓen en jaɓi fof yo laamo sowona fulɓe ɓen ko en jaɓi fof goto ɓe no mari droit hewtugol ka lontal nelaɗo sowona banu hashimi ɓe nguure nelaɗo nden ko ɗum waɗino tawata har hande kadi takalabu alayhi yani ɓe waɗi honɗum ɓe waɗi lontalngal honto bagara nagge mayge yatakalabuna alayhi ko ɗum woni kulle ɗen no ara poɗodira ñamugol nge ñamugol le jiibe ɗon ko noon ɓe wonno gerdude hiɗon geli muawiyat bun abi sufyan nde o nawni o waali ɓiɗɗo makko on yasidu o ko masihiyankejo chrétien jo woni nene makko mo nayi o dano e baba mo haaju mum ala e l'islam o anda diina on hari no yehi waño haaju mum ala hay e goɗɗum ngo mapinamo hay ko ɓen makko jokkuno kon himo yehi waño kaka waño tonde o nelal jokkitimo wonde a watta yilla de ɓen ma fatike o arti ɓe fof maɓɓe ɓe jooɗi ɓe joƴƴinimo kalamo hari na wasi buy e mum no yiɗi kono hari woɓɓe goo wano famille marwana o hari wa fi ko haajatan ma fi nafsi yaquba gadaha ko goɗɗum ɓe faala yasidu ari hewti kalamo ko on ɗum o atti wadde hari baba makko no conseillinomo goɗɗo no wiyeteno ubaydullah ibn ziyad simi maayi ko on waɗata gouverneur kuufa on gouverneur kuufa hari nden ñande kuufa ko nokku wonɗo stratégie mawɗo moƴƴa ɗum hari farisinkoɓen e arabuɓen hiɓe waɗi ɗon base militaire molanaɗo ko heddiɗo ɗon wo jeyata jogui pouvoir jannon ko kam militaire mawɗo on non andi imamu ali en ko ɗum waɗi kamɓe ko fewno harbu siffino e harbu nahrawan e harbul jamal fof hari ko ton ɓe waɗiri par ce que hari ko ɗon base militaire jano waɗa fii tawata hino iwri ka arabu ɓen toɗe telen syrie hino iwri telen farisi iran hino iwri telen hijaj kaɓe innata ton joni saoudi hino iwri partout hino aɗi moɓodire nder ɗon nokkure no waɗa base militaire jano jeyɗo ɓen ɗon wo hari o jeeyi hande kadi alamul islami on ko aduna on fewninoɗon nden ñande ko honɗum kanko muawiya o wasi ɓiɗɗo makko on
ko on wiyeteɗo Ubaydullah ibn Ziyad haaju makko ala e dina o yurmetake ko on lontinta ɗum ko on waɗantama ko faalaɗa ko dulle ko ɗum ko warugol Imamu Husayn hari noon hina kanko laami Kuufa ɗon Imamu Husaynu en wano hani bun Urwa en ɓeya en no windana Imamu Husaynu leterji Muawiya mayi aru noon joni ko ammari droit hettugol place mama soroma o ko onon ahlul bayti ɓe Allah laɓɓini ka qur'ana innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ko onon ɓe Allah laɓɓini ɓen ko onon Allah nelaɗo acciri oɗo ngal ɗo lomtal fi on wawa wallude jama on fewnon jama on ɓe windani imam on letterji guluuje karamokoɓe goo no yehi ha wi guluuji 60 letterji imamu Ali imamu Husayn no waɗi ɗi fof e keesuwal addori kaɓe arata ka gen joni noon imamu Husayn wiwde mbayɓe immike ɗon ɓe seenike Makka hiɓe fokkitiri telen Kuufa joni argol ga hiɓe andi hina militaire ɓe maɓɓe wonto hina militaire ɓe ben maɓɓe ko militaire ɓe Ubaydullah ibn Ziyad e Yazid ibn Muawiya woni ton de ko ɓen militaire ɓe maɓɓe won ton kono ɓe ara joni noon ko honno Yazid wi o wi joni yomi waɗu ko baba winomi yomi waɗu kon honɗum immingol o Ubaydullah ibn Ziyad o laamoyo Kuufa fewno ñande hari ko Basara to o woni o immi Basara o ari kono hari ɓe Kuufa ɓen nani Imamu Husaynu immini Muslim bun Aqil bun Abi Talib yo on ɗon ar wallito yo on ɗon ar wonana ɓe yeeso o ƴetta habaruji ko won ton o winditana ɓe lettere ɓe ɓano ɓe arda hiɓe ka laawol kan kadi ko honɗum o waɗi ɗon andi ɓey ngure nelaɗo nden wano Muslim bun Aqil en ɓen ɗon on koɓe surafa koye ahlul bayt koye suudu Bani Hashim ndum ɓe jeeya ndu suudu Bani Hashim kamɓe ɓornande maɓɓe ɗen kaalaji maɓɓe ɗin conci maɓɓe ɗin ko feereji joni noon o ari nakkara c'est à dire o wayli yeeso makko ngon o suumi yeeso makko ngon o ƴetti kaalawol tiggare ngol ɓen ɗon andirangol o waɗi ka hoore makko o ari himo waɗɗi puccu labangu himo doga yimɓe ɓen felliti ko muslimu jama o fof mooɓi Kuufa habbimo jaɓɓimo yabna rasulillahi yabna akhi rasulillahi ko an woni Muslim bun Aqil bun Abi Talib ko an e Imamu Ali ko on singa Imamu Husaynu onon ɗiɗo bemma e Imamu Ali ko ɓe singa an e Imamu Husaynu ko mbi bengotoɓe ko on singiraɓe bemmon ko singiraɓe nelaɗo ɓe rewri ɗon ɓe sifi fi makko hiɓe waccamo hiɓe weltanomo ko ari kon wonde ko noon o yaadi e maɓɓe ɓe mooɓi ɓe jokkodiri e makko ɗon hiɓe welti himo suumi yeeso on ha yaltintinni gitoy koye tun kamɓe hiɓe felliti goɗɗo suusa ɓornade conci shérifa ɓen e ara faytina hoore mum ɓe ari ɓe ardi e makko ha o ɓe hewtoy ka nder pale laamu ngu kon ɗum ɓe waɗi o suumiti yeeso on o inni aha jaga ko ni wawɗon jaka ko ni wonɗon jamforde amirul mu'minina Yazid ko ni wonɗon jamforde laamu ngun jaka mi andi ko onon e imamul Husayn wondi ko on rebel ɓe on say o yehi o ƴetti laamu ngun o jooɗi wonnoɗo hoorejo e nder saare nden hooreɓe saare nden hooreɓe gori ɗin no jeeya e ɓen Haanu bun Urwa en o noddi ɓen ɗon o addi ɓe o joƴƴini ɓe ko honɗum taw o watti wadde ha ɗum ɗon waɗi o addi o joƴƴini Haani bun Urwa o wari ko Muslim bun Aqil noon kañum kadi aro iwtiri ɓaawo ari yimɓe buy ari jaɓɓimo kono koye gundo par ce que ɓe andi joni o to ƴetti mbuuɗi joni ni yimɓe ɓen inni amen faami onon ko onon woni robelɓe ɓen hande kay men adday men ittoya e saami
men ittay toon konu ko ara wara on ɗon gelli enen pullo Fuuta ino mawni e hakkille men en fottoya bo um saami ka ko fottini ko mawnini ɗum e hakkille men ko ɓe Banu Umayya e yeeti jama on ko ɗon darngal daroto kamɓe ɓura yiɗede kamɓe na eɓe seppuɓe yahoya ka darngal ko ɗon darngal daroto ko capital Syrie ɗon hande ɗum no wawi sen inni mille Bruxelles ɗo ma Manhattan e nder New York ma en wii ɗo tun quartier on e nder capite jane ɗen tun hande joni noon ɓay hulɓiniriɓe wonɗo addeyay ɗum ɗo Muslim Bun Aqil naati e saare nden ari o yii ɓe yimɓe ɓen fof yi'imo joni jama o mooɓike kañum kadi ardi e makko o yehi o weeroyi ka Hani Bun Urwa o immini o aroyi ka juulirde imo julna jama on juulirde nden no heewi tew o waaji jama on o julni jama on ha o gayni on sayi service secret o yehi yeetoyi laamu ko ngawa ha aya Muslim Bun Aqil hewti e saar nden o détourni jama on o ƴetti jama on arnoɓe juulugol ɓaawo makko ɓen haɗi juulirde nden ko nde tew fewndo o waajotoɓe yoɓe accu yoɓe hulu Allah ta ɓe daro inna ɓe nelana Imam Husayne ɓe daro kadi ɓe wona contre makko ɓe jooɗi ɗon e nder o julni ɓe ɗon geeƴe ɗen salmingol mo geeƴe ɗen o yeƴƴiti hari ko seeɗa ɓe ni lutti ɓaawo makko fof yalti moroni ke yalti yeeyi ka suudu muɗum hulugol laamu ngu arabu no weli laamade ɓuri pullo Fuuta joni noon Imamu Husayn mo imminno on ambassadeur jo maɓɓe wiyeteɗo Muslim on ɓay o hewti o gerdi noon o julniɓe o luttiri noon o tawi hande kadi ala ka o hoota mo wi'uɗo wernayɓe o ɓe salade ko Hani Bun Urwa en ɓen ɗon ɓe noddanoma ka laamu toɗe ɓe joƴƴinama ala ko ɓe waddaka joni noon kanko Muslimu Bun Aqil ɓe jokkitimo ha ɗon geeli ka o natoyno ka yummirawo on ɗon de ko tori ndiyam yummirawo on werni ɓe ka e suudu ɗon ɓiɗɗo yummirawo jaka ko police jo on ari yehi hani no yeena no inna no yiyoton président ɓe Amérique no gerda ɗo ni min wallini en million kala addanɗo men hoore kaarijo min wallini en $1,000,000 kala addanɗo men hoore o wi imi wallinno mbuuɗi ɗuɗuɗi kala addanɗoɓe hoore ha Muslim Bun Aqil on ɗon suka kanko o yii han Muslim Bun Aqil ka nder suudu nene makko o yehi o yeetoye laamu ngu ari kono ɓe waɗi ɓe nangimo ha hewti ka hewti ɗon ko geli ɗon kon ha ɓe wari kañum Muslim Bun Aqil ɓe taƴi hoore nden ɓe rondi hoore nden goɗɗo goo on naɓi nde on loyi Yazidu ka wiyete to Saami ƴettugol Kuufa Irak ɗon nde rondo hoore nden naɓa nde ha hewtunoya Saami joni noon Imam Husayni tawi beeɓe iwakka ɓe wonton ɓe ara ɓe waɗa sawra maɓɓe on ɓe waɗa ko ɓe foti wadde kon honɗum nelaaɗo yeeti no keɓe an ko a waroyteeɗo ko e mofte an nden wareteɗa ko mofte an nden woni ko waratama ɓe yeeti nene Fatimatu Zahra awa nene Fatimatu Zahra o ɓiɗɗo ma ɗo ko hirsoyteeɗo ko o wareteeɗo e wi nene Fatimatu Zahra fesi ɓe wulli ɓe landi nelaaɗo ene hara yiɗo wuuri ɓe inni o oye an wo min wo ben makko o hara men wuura hara en fof en wuura on sayi ɓen ɗon Imamu Husayni ɓay hewti daati ka ɓe anndi ɗon hewti beeɓe waroye kono beeɓe holla jama on leggal ngal ben maɓɓe aawingal ko ƴiiƴam maɓɓe ɗan ngal yalnirte fiyo l'islamu on heddo sina ɗum si Imamu Husayni waranoka gereji Imamu Ali ɗum tum wawatano hollude en l'islamul asiri o mo nelaɗo addi on tigi 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 kono ɗum waɗi si wiiden ɗum ɓay hino haɗi e nder konu Imamu Ali ngun hino e nder konu Imamu Ali ngun ɓe arnoɓe wargol ɗo Imamul Husayni hari hino e konu Imamu Ali ngun buy e maɓɓe ko ɗum waɗi so yiya e nokku goo karamakoɓe wahabiya fulɓe ɓe no wiya Umar bun Saad maɗum Shimru hari ɓen no tawano ka konu Imamu Ali ka ɓe haɓidata ɗon e Harbun Nahrawan al Khawarij almuhim
ko honɗum waɗi ɗum ɗon fof fewde nden ñande haɗi imamu ali goɗɗo wo goɗɗo ko o malkisa o ko o malkisa so wona o yalti malkisa o makko ngon waɗoɓe o piiride taɓe yaltinirno noon si ɓe jogodiri e goɗɗo goo ko be tawten be on tigi tawtam joni noon enen ɗo kadi hande ko yen yeƴƴiti hoore men wattanen yila ndaaren ko honno wawɗen ɓay ko tuma ha juyani wo anden ɗon anndi hiɗen jangi joni ka du'a ɗo ya laytana kunna ma'akum hanino haɗa meɗen wondi e moɗon fana fuuza fawzan aziman menen kadi men heɓa ngal ɗo malal waɗede ka wonden ene gonga koɓe maki kon e hara si tawi woni hiɗen wodano ñande imam Husayn wareteno en immoto no imminen ɓiɓɓe men yahe defan ɗon imam Husayn yahen ta imam Husayn ware maasu o warete yo tawara ko ɓiɓɓe men ɓe gattete warede ko enen taw attete warede noon si ɓen ɗon ɓe ware Qur'ana wi'en ko nelaɗo ɓuri handude e ko'e men ɗen taw nelaɗo ko kamɓe ɓuri handude e ko'e men ɗen geɗalɓe maɓɓe ɓen ɓuri handude e geɗalɓe men ɓen ko ɗum waɗi si Qur'ana wi qul la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba wi'uɓe nelaɗo yeeto ɓeɓe l'islamu addana yeeto ɓe wonde wona mi landaki ɓe joddi ko mi landiɓe kon ko yiɗugol ɓe ɓeygure nelaɗo nde joni est ce que noon ko ni ɓeygure nelaɗo nden yiɗirte no Qur'ana wiri noon ko argol waraɓe fof maɓɓe dogina pucci ɗin hoore fureji waaliɗi ɗin sekita ɓalli ɗin taƴa juuɗe e koyɗe taƴa ko'e ƴetta naɓa ko ɗum ɗon woni giggol ko Qur'ana landi en ko yen waɗan nelaɗo ene e hana ko hombo wawata weltorde sago mum ka yi'ata ɓeygure ɓe taniraho nelaɗo no hirse e yeeso mum o bonna goɗɗum ko hombo e meɗen goto be goto no wawi landade ɗum hoore mum kadi wona o wullugol imam Husaynu tun ka gonɗi looto yeeso ngon wona ɗum ɗon tun woni important goɗɗo yo taw hara nde mo wulla imamu Husayni ka yaasi yo taw hara mo wulliɓe ka ɓernde wullugol ɓe ka ɓernde noon ko jogitagol ko ɓe addi kon ko ɓe maapino fiita bonu kon ko ɓe dari ɓe wi kon e ɗum ɗo on waray men kono ɗum ɗo bonata ko yo ɗum ɗon heddo ko fiino ɗum ɗon heddora heddagol ɗum ɗon wona piyo becce mum ɗen ƴetto laɗɗe ɗo soppito ƴetta honno pirinti ƴiiƴen ko ɓe waɗirta filmuji kon ƴetta hibba e hoore goɗɗo inna kañum waɗi asura waɗi ko imam Husayn ɗaɓɓuno ko hara a yiitimo ka juulirde ɗon kadi wotuma hitande timmi hina ɗum ɗon l'islamu ɗaɓɓiɗen hina ɗum ɗon imam Husaynu faalira hen hina on sawra ɗon imam Husaynu sa yiɓe addori hay bobo maɓɓe kon hay boboy ko hay sonnaɓe maɓɓe ɓen ko hombo yiwɗen no yehi jiyaade naɓori hay ɓeygu muɗum e ɓikkoy koye fou hino andile daɗoyta capanɗe jeeɗiɗo no wawi dartade temedere guluji capanɗe jeeɗiɗo wiyen mbeɗa joni koɓe guluji nayo tum capanɗe jeeɗiɗo no wawi dartade guluji nayo ɗum ɗo ko minimum on ñuulɗo yimɓe capanɗe jeeɗiɗo no wawi dartade guluji nayo wawa joni o wi'eteɗo Yazid ko duuɓi tati o laami hitande aranere nden ko ɗum watti wadde ko wargol imamul Husayn hitande ɗimmere nden ko ɗum o waɗi ko yahugol dagina Madinatul Munawwara wara yimɓe ko ɗum musidɓe so yii
laamuji me ma laamuji ahlu sunna o arabu ko yiyoton no tooña ko so yii tooñe mawna e maɓɓe ɓe mawninaali ɓe kamɓe tooñe ɗum ɗon na goɗɗum so yii ko mo faamaali tooñe ko imamu husaynu tooña haray o mawninta tooñe mo faamaali tooñe ko ɓeyguro nelaaɗo tooña haray tooñe mawna e makko ayde ko Allah wi inna allaha la yuhibbu zalimin o yiɗa tooñoɓe si Allah leli yiɗa goɗɗo pellete o lettaymo yiltitoɗen e hadise mo nelaaɗo maaki on nene Fatima ka ɓe sifantoɓe ɗon ɓe inno awa nene Fatima ko honɗum woni joddi ɓe yimɓe ɓay imamu ɓay nene Fatima fesi moƴƴa ɓe fesuno moƴƴa ɓay nelaaɗo yeeti keɓe ɓiɗɗo maɓɓe o ko wareteeɗo ko honno o warirte ɓe fesuno moƴƴa ɓe maaki fanko heɓoyto e mofte ɗen kadi buy immiɓe ɗum satti e maɓɓe ɗum ɓe wulli ɗum moƴƴa ɗum satta e maɓɓe ɓe wulla ɗum moƴƴa ɗum zuwa e maɓɓe ko tiiɗi joni noon ɓay ɗum ɗon waɗi si ɗum ɗon waɗi noon nelaaɗo hi ko honɗum woni joddi ni nane ɗo réponse on ko min an a tefanoyay ɓen moɓotoɓe sonnaɓe ɗo sonnaɓe jokkuɓe ahlul bayt wattane yilla moƴƴa ko on mo massilu nene Fatimatu Zahra ko on représentant nene Fatimatu Zahra ko ɗum waɗi on wattana yilla moƴƴa no menen kadi min wiyete meɗen représentiri imamu Ali ma zurriya maɓɓe heddiɗo ko on wattantan yilla kota en jaɓu tooñe koyo en daro kontur tooñe goɗɗo noon no miijo min mi ala tooñude hara o andahimo tooñude hara ko ɓiɗɗo makko on o woni tooñude taw no fuɗɗori ɓiɗɗo makko fuɗɗori kawtal makko no fuɗɗori ɓe o kafidi association no fuɗɗori ɓe o kafidi leydi no fuɗɗori kala ko ndaaruɗa tawɗa ɗum ɗo a yiɗa e hoore ma sa fawi ɗum e hoore goɗɗo hara ya holli tooñe haray ko ɗum ɗon woni tooñe ɗe haray en fof meɗen hoore men ko kalifu men nelaaɗo maaki nene Fatima an ko an tefanoyta sonnaɓe moɓoytoɓe wulla fii ko imamul Husayn en wara ko worɓe ɓen ko honnu worɓe ɓen kamɓe kadi nelaaɗo maaki min kadi ko min tefanoytaɓe yo Allah yo nelaaɗo tefanoy en mbi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. joni noon ɓay woni imamu Ali fatike imamu Hasana warama imamul Husayn heddike ɗon noon joni woni Muawiya maayi ha imam on geli partiji ɗi ko ɗi ɗiɗi ko parti ƴettande ma nelaaɗo ha hewti imamul Husayn e parti ƴettande Abu Sufyana ha hewti Yazidu wiɗen hitande ɗimmere nden o yehi o dagini Madinatul Munawwara o waɗi violence o yamiri goɗɗo no wiye mushrif ɓay ko muslimu ɓe jammimo kono on ko musrif o yehi kanko kadi o naatoy Madinatul Munawwara kala wi'unoɗo hina d'accord e laamu Yazid wonnoɗo saami ga on kan kadi ko yo o wara e nder Madina yimɓe nanga warirali so yi arabu no nanga wara kamɓe wargol ɗum no waali ɓe wayigol jarama ɓe wari yimɓe Madina ha ƴiƴan ɗan ili ha hewti e dambugal juulirde nelaaɗo nden ɗum ko karama koɓe ahlu sunna windi ɗin tarikh hato jina e madhabu kaarijo no madhabu kaari tarikha koko waaqiya koko réalité feƴƴuɗo e histoire hakkunde koɓe wiyoli rewɓe ɓiɓɓe heɓori ni fattu temeɗɗe tato e pawdi fattu heɓori ni e nder Madinatul Munawwara ko nden hitande ɓe innayno hitande suuɗande ko heɓa kon e mayre ɓen ɗon ɓe fof maɓɓe kañum kadi Yazidu ko hitande makko ɗimmere nden noon aranere nden ko wargol Imamu Husayn
ɗimmere nden ko waɗugol ko waɗi ko madinatul munawwar tammere nden ko honnugo waɗi ko sunnoygol suudu kaaba ɗum le ko honnugo adduno ɗum ɗon kadi ko kala wonɗo contre makko o daroto ɗum le ko hombo ko abdoullahi bun zubayr abdoullahi bun zubayr ɗon geli kanko biro makko ko asma'u innete asma'u ben makko ko hombo ko aboubacry abdoullahi bun zubayr ko e suudu nene aicha o ne'a himo mari miññiraaɓe worɓe ko ɓe groupe buynu kamɓe ɓiɓɓe oya zubayr bunil awam zubayr o ay ɓayɗo gandi wayi ha wayi ni mi ala yiltade fi zubayr on geli ko talha e zubayr wonno kañum kadi ko ɗohi nene aicha ɓe waɗi piiro ngon contre imamu ali abdoullahi bun zubayru kanko kadi o darino fiino o hettira laamu ngu makka ɓayɓeɓe makka o madina o wi wona d'accord e laamu ngu laamu yasidu ngu o immini noon konu ko yaha ɓen noon hiɓe andi mo naati ka haram makka goɗɗo suusata piide ɓe ko qur'ana wi mo naati ton kana amina yasidu immini kono mungu ɓen ɓe yehi ɓe hewto e makka o wiɓe si ɓe naatoyi e luuro mawba wareɓe ɓe yani e ɓen ɓe fiɗidiri taw kaaƴe lampura haa ɓe sunni sengo e suudu kaaba nun goya sengo so wattani illa musidɓe piiji buy en nanata kal islam ko naneten tun ko kaarino mari ɓural kaarino waɗino ɗum ɗo kaarino dillini leydi e moƴƴere makko kaarino udditi peyiiji kaarino naadi l'islam e nokkel kaari en nanata kaari ko wanno kon koko ɓe firanta en kon gayril magdubi alayhim ko naati kanaɓen ɗum ko alyahudi annasara wona annasara wala dallina wona majjuɓen ɗum ko alyahudu enen en majjatake allah monanta ko en ko woni wo ko woni ɓe fira e ɗeya to ko moƴƴi kon ko enen ko boni ko waɗa kon fof hay goto wowlata sina ɗum billahi aleykum ko honde tuma nan ɗon imamujo no ƴawi e mimbar himo yewta tun hande ɓe gaddi nadari an ulama ahlil beyt an atba'i ahlil beyt ko hommo nanata ɓe no ƴawi hande no yewta fi ko imamu ali en waɗano imamu husaynu en ko waɗano ko imamu husaynu en wara ko fi on ɗum waɗi en nanata fi julde jommente nde anduɗen ka meɗen hitande be hitande haɗi no waɗeteno mo haarali nden ñande ɓe inna o haarata ha hitande nden timma ko yontigi ittu sadaka hitande nden ko ñande sappo ñande jeenayi jommente natata ko tanala rowani ko janngo wiyete nangen amay waɗini ala en nanali ala ko en nanali nden ñande gorko e debbo ɓe hiɓe dagini ayyo salmodir ko cérémonie moɓe wanno saami o ɓe huɓɓi fulerji ɓe inni hande robeljo o warama ko imamu husayni en warano ko ɗum ɗon addi yo ɗen ɗon juldeje waɗe awa hoore men ko kalifu men billahi alaykum hakkude mon e allah imamu husaynu fof no andi ɓe bonnago ene ko ɗum wiwden si tawi nelaɗo no tawano ñande imamu husaynu en hirsete karbala ko ɗum wonayno réaction nelaɗo joni imamu husaynu en hirse ha gayna pucci rewne e hoore maɓɓe ko e maɓɓe taƴe ɗi e wenge e mbuwaji ko e 19 ɓe nguure nelaɗo ɗin ɗon fof taƴe jogue yaade e muɗum nelaɗo aro yawa janggu muɗum tawa ɗiɗo ɓalli no waali ɗon fi allah billahi aleykum hara ko honɗum wiyoton ko honɗum faamoton nelaɗo nden ñande ɗon ko honno yiiroton ɗon nelaɗo hakkude mon e allah goto e men beyo yeƴƴito ɗon yeƴƴita no hoore mum wawa faamude ko honno nelaɗo wawata nden ñande siko kañum kadi ko honno wawayno wawde awa so on nani awa woɓɓe ko ɗum wiwde yimɓe ɓen no fecci pecce tati ko waɗoɓe juldere welto nden ñande e fankuɓe bude hino andi bone on
wano imamuɓe wonɓe ɓen hutubaji no andi bone on wowlatamo e waɗoɓe e waɗoɓe e wulloɓe fesa maapo wono no moɓorɗen ɗo ni hande suno ana ko honɗum waɗuno si ɓen ɗon waɗi ɗum ɗon nden ñande ko ɓeeɗo tato woodi e julɓe ɓen joni noon goto ɓe yo ndar ɗon koye homɓe tawa goto ɓe yo miijito e men ɗon koye homɓe tawa koye homɓe kadi faalete taweede koye homɓe immintinnite e muɗum aray na wondema ɓay haray karamo koɓɓen no gaaɗe mi ala e juutinde mi yewta ɗo tun konnguɗi seeɗa ɗi wattanten yilla e muɗum fi imamu Husayn ko honɗum immagol maɓɓe ngol ko honɗum wonani en nafa ɓay en andiɗan gurdanga ɗum ɗaɗɗan arɗen ɗo nayiɗan luttayɗan si tawi woni ha en waɗi ko waɗɗen ko en waɗi ko wawɗen wadde ko en wuuri no wuuriɗen ɗo ni joni ndaare ñande mayiɗen ko honɗum wonɗen ko wonɗen hawrodirde e muɗum hadis ari e hadisul gudusi ida mata ibnu adama wa wudia ala gasbatil mughtasil si tagaɗo on woni waalike maayi o ƴettama o wallinama joni ka fureji ɗi lotte ɗon hara himo renti jama on no rentimo ko fure kanko himo renti hoore makko himo renti jama on kono o wawata wolude ka waali himo looteɗon ɓay joni fure woni o wonti hande kay o perdi a inde makko nde joni ko o noddirte ko fure o nodde ɗon nuudiya o nodde halasa marratin yabna adam ko hanyo ɓiɗɗo adama waaliɗo ɗo wodunoɗo ko waɗi e nder gurdam mum ɗan ayna badanul kalqawi honto ɓanduma sembunondu tiiɗunondu jogindu doole hoccotonoɗo cikko waɗa ko faala kon honto ndu ɓandu hande sappotonoɗo mo wawi duña tooña tampina wallata ɓittiɗo e tampuɗo honto ndu ɓanduma woni hande ndun no waali ɗo ndu wata e memminade wa ayna lisanu kal fasih honto ɗengal ma wawnongal yaltude ma askataka kawe ko deƴƴinma hande ɗengal ma ngal yaltaynoɗa yennira yimɓe wowla ko faalaɗa holla an ko an woni goɗɗo on luttuɓɓen wona hay hunde jalamo faalaɗa jalde luttuɓɓen na hay hunde honto ɗum ɗon woni hande o gayne lootede o ƴette o waɗe e keesuwal ma o waɗe ka o waɗa wo e balangaru ma ko rondete kon fa ida humila wa ida humila alal aktabi si o rondama noon joni o fokkintinnama ka gayka nuudiya o nodde halasa marratin yabna adama ko anyo ɓiɗɗo adama mayɗo hande ari ɗo hande hino yaade ka leydi hino wattinede ɗo hande tuba laka en sahabaka ridwanullahi emba malal wodanima moƴƴere wodanima hande si tawi hiɗa ardi ɗo e yurmede Allah si tawi hiɗa ardi ɗo e ko welayno nelaɗo kon arna ko mettayno nelaɗo kon no jeeya e ko welayno nelaɗo kon rewgol Allah walla toñaɓe suno ko ɓey nguure nelaɗo suni welto ko ɓey nguure nelaɗo welti wa waylul laka bone wodanima in asbahta bi sohtillahi si tawi hande aw in sahabaka si tawi ardi e maɗa bi sohtillahi tikkere Allah si tawi Allah no tikkanma so yewtuɗa ɗo bone wodanima hande bone wodanima hande si tawi moƴƴere
moƴƴere hay hunde ardal ɗo ko welata Allah ardal ɗo e muɗum hande bona wodanima mo be e meɗen yo miijito e nden ɗon ñalande musidɓe ɗon geli hay siɗa jogii sonnaɓe koɓe yiɗuma o koɓe yiɗuma koɓe yiɗuma o koɓe yiɗuma ñande fatiɗa komo ɓurnoɗa yidde on ɓuratama dogude hay goto susta hay natude ka sambur ka wonda ɗon hande hay goto e maɓɓe koɓe yiɗuma ko fopp noon ha halle en yaali ka fure tebbiti goɗɗo en yaali ka fure raɗi goɗɗo kono fowno andi oɗo o memmintako kono hay goto suusamo ɓattade ɗon goto suusta arde weƴƴita gatu mum ko walo takko makko suddiɗo mo ɓurno yidde mo halfinayno keyeji mo hooli on hande ko huccete fewtetake sa inni arugaɗe o inna wacce men ya men fesoyaga taw hoɓɓe ɓen no arde jon noon yahen wa ida wudiya ala qabrihi aw ala shafa al qabre so wallinama noon so ɓannama ka toni gayka ɗon kadi nuudiya salatan o nodde laabi tati yabna adama a ɓiɗɗo adama jama'ata duniya amit duniya jama'atika ene a moɓuno aduna ka aduna moɓe no kon num wannoɗa ka gurdam ma a moɓuno aduna ka aduna moɓe no si tawi aduna moɓe no ha ƴettuma watti e gayka ha hewtuɗa ɗo hande haray hande gasali gatalta duniya am gatalat ka duniya aduna ware ka ko am warno aduna konno gerdunoɗa konno goɗɗo warirta aduna ɗon geli du'aji no woodi ka ahlul bayti innayde allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda anna allahumma akhrij hubba ad-dunya fi qulubina Allah wota a yaltin men ka aduna ɗo ha weltanoɗa men Allah yaltin yiɗugol aduna ka ɓerɗe amen o yiɗugol aduna mo wonduɗen ɗo wonɗo en doginde itta ka meɗen no heɓen no wuuriren Allah taw hara kono heɓen no wuuriren wonde daɓɓude e no heɓen no mayren heɓen no rewiren Allah fa ida wudi malhudan aw malhudatan so wallinama noon ka gabru makko nuudiya salasa bilisani haalil ardi leydi ndin tigi joni woni ko noddatamo alhaali leydi ndin tigi woni ko noddatamo yabna adama kunta ala dhahari ta'kulul harama hari hiɗa hoore leydi ndin noddatamo ɗum ɗo hari hiɗa jinda hoore an ɗo hiɗa ñama ko ñamuɗa o hiɗa ñama ko harmi hari hiɗa jinda e hoore an yaha ka faalaɗa arta ka faalaɗa waɗa ko faalaɗa goto landitoɗa ko ma hiɗa ñama ko ñamuɗa o a tefata anda no dagi ka no harmi wal yawma ya'kulu lahmuka didan hande ka waliɗa ɗo hande ko ɗo gilɗi ɗin kañum kadi ñamata ko an andi ko wuruno gilɗi ɗin hande ko a geɓal gilɗi hande ko gilɗi ɗin wuratama hande ko gilɗi ɗin ñamatama musidɗo si tawi Allah yo ɓay en foppe meɗen ko torotoɗen Allah koye Allah woɗɗinna yo Allah dandu ɓayna daɗay ñande a hewtuɗen ɗo Allah taw hara hiɗen wondi e ɓey ngurene laaɗo Allah taw hara hiɗen wondi e ɓey ngurene laaɗo Allah taw hara nden ñande wona nelaaɗo wiyayɗo e ndaare ko waɗuno ɗon ɓey nguure an nde Allah acciri on yomi yeeto on yo on jokku nde Allah accirimi yomi yeeto on yo on jokku nde ɓey nguure an nde mi inni ɓeeɗo ko ɓe safinatun najat ahlu bayti fikum
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ndeɗo ɓe nguure nelaɗo nde ɓe acciri en ɓe maaki ko ɗo woni no laana annabi nuhu kan mo ƴawi o daɗay mo ƴawaali o halkoto ko naja min kulli cheyin an nakira ko nakira o waɗi nakira fi siyaqil kalami yufidu l umum haala kanko o wi ko kala jokkuɗo ɓe o daɗay e kala hunde ɗum ɗo no yoni en ko ɓe waɗiren ɓe tawassulu e haajuji men ɗin waɗiren ɓe tawassulu e kala ko woni e ko haaju men woni e muɗum en torki Allah yo Allah dandu en tawoygol nelaaɗo tawata hiɗen weldi hiɗen weltani ɓe yanunoɓe ɓe nguure nelaaɗo nden waɗi ko faala nden ñande ha musidɓe si tawi goɗɗo hewtoyi kala hara ɗo tawi ñaawoho on ko Allah avocat on ko nelaaɗo piiridaɗo on ko ɓey nguure nelaaɗo nden kombo fattanto on tigi ya rabbal husayn bi haqqil husayn isfi shadra al husayn bi dhulil hujja يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدور المؤمنين بدحور الهدى صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون.